जय जगन्नाथ। आज एक नूतन भिडियो आपण मानक स्वागत करुछि मो सुधीर। यही भिडियो आम जानिबा केउ 8 जगार पुओ को विवाह कराइबा उचित नुहे। नंबर 1, गाँव रे किंबा गाँव अति निकटतर गाँव रे पुओ को विवाह करांतु नाही। कथारे अछि गाँ कनिया सिंगाणी नाखी। जदि आपण गाँव किंबा पड़ोसी गाँव रे पुओ को विवाह कराउछंती तेबे कोनोसी कारणरू जदि घरे जुक्तितर्क हुए किंबा छोट छोट कथा को नहीं सामान्य कड़ी झगड़ा हुए तेबे से संगे संगे कहारी को घरे न जणाई बाप घर को चली जिवो एवं सही छोट छोट कथा को नहीं बाप घरे बड़ करी कहीदेव, जहा फल बाप घर लोके उत्त्यक्त होई संगे संगे आसी आपण मानक सहित कड़ी झगड़ा करिवे। नचेत आपणको घरे जदि धन संपत्ति तांको बाप घर अपेक्षा अधिक थिबो, बाप घरे चलिया पाई असुविधा होउथिबो, तेबे बहु आपणको धन को काहारी को न जणाई बाप घर को धीरे धीरे गुप्तरे देई चलिबो। तेणु गाँव रे किंबा पड़ोसी गाँव रे पुओ को विवाह करांतु नाही। नंबर 2, झियो देखिया पाई गले जेउ घरे झियोर बापा थाउ थाउ झियोर माँ आगुआ होई कथा कहूथिबो से घरे केबे पुओ को विवाह करांतु नाही। झियो जेते भी सुंदर होउना काहीकि एमिति घरे विवाह कराइले झियोर माँ जेपरि झियोर बापा को ता अधीन रे रखिछि सेहीपरि समय आसिबो आपणको पुओ को मध्य बहु ता अधीन रे रखिबो, कारण झियो ता माँ पाखरु ही ट्रेनिंग पाइबो। सबु कथा ता माँ ही ताकू शिक्षा दबो। शेषरे बहुर इशारे रे पुओ सबु काम करिबो। आपण माने जदि किछि कथा टिकिए जोर किना कहिदेबे तेबे से बहु पुओ को नहीं बाहरे भड़ा घरे रहिबो आउ आपण मानंकु अलगा रहिबाकू पड़िबो, नहेले वृद्धाश्रम को जिबाकू पड़िबो। नंबर 3, अति धनी परिवार रे मध्य पुओ को विवाह करांतु नाही। जदि आपण आपणक ठारू अधिक धनी परिवार रे पुओ को विवाह कराउछंती तेबे से झियो आपणक परिवार सहित चली पारिबो नाही, कारण सेमिति झियो बाप घरे जेउ सबु भल भल जिनिस खाउथिला पिंधुथिला जेतेबेले जहा जिनिस आवश्यक से जिनिस जेते भी मूल्य होउना काहीकि से संगे संगे किणुथिला एवं मौज मजलिस रे रहुथिला। तेणु सेमितिका झियो को बहु कले आपणको घरे टंका थाउ किंबा न थाउ से किछि भी बुझिबो नाही। से जेउ जिनिस किणिबाकू चाहिबो से जिनिस किणिबो। आपणको पाखरे जदि टंका नथिबो तेबे आपण पड़िशा घर टंका धार करज करी ताकू किणीदेवे। एमिति आपण केते दिन धार करज करिवे, आपणको आय अपेक्षा व्यय बहुत अधिक होइजिवो। धीरे धीरे आपण करजरे बुड़ीजिवे। शेषरे बहुता बाप घरे पुओ को नहीं रहिबो, नहेले पुओ को नहीं कोनोसी भड़ा घरे रहिबो। पुओ थाउ थाउ आपण एका होई पति पत्नी दुहे दुहिंको भरोसा रे चलिबे। तेणु बेड़ थाउ थाउ सावधान। आउ अति गरीब घरर झियो को मध्य विवाह करांतु नाही, कारण अति गरीब घरर झियो को जदि बहु करंती तेबे तार जेते दिन पर्यंत पिलापिली होई नथिबे सेतिकी दिन जाए आपणको अति निजर बोली भाबिबो आउ आपण मानकर सेवा जत्न करिवो। जेतेबेले तार पिलापिली होई जिवे सेतेबेले धीरे धीरे आपण मानक पाखरु दूरेई जिवो। आउ जदि आपण बहु नारे टंका रखी देइछंती तेबे भाबी नियंतु आपणको भाग्य खराब। जेबे पाखरु ता नारे टंका रखिदेबे तापरे धीरे धीरे तार पाटी बढ़ी जिवो, आपणको खराब व्यवहार करबाकू लागिवो। धीरे धीरे बाप घर को टंका देवार आरंभ करिवो। आपणकर वृद्ध समय रे पुओर अनिच्छा सत्वे पुओ को नहीं बाहरे भड़ा घरे रहिबो। आपण दुहे रोग सज्जार पड़िले मध्य बहु आसीबो नाही किंबा पुओ को आपणको पाखको आसीबाकू देबो नाही। तेणु बेड़ थाउ थाउ सावधान। एमिति घरे पुओ को विवाह करांतु नाही। नंबर 4, झियो देखिबा पाई गले जेउ झियोर माँ बापा तांको निज संपत्ति बाड़ी विषय रे बारंबार कहिबे तेबे सेहीपरि घरे पुओ को विवाह करांतु नाही। सेमितिका घरे पुओ को विवाह कराइले भविष्यत रे जदि आपण कोनोसी कारणवशत पुओ को टंका दे पारिले नाही
ତେବେ ବହୁ କଥାରେ ପଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକା ଛାଡ଼ି ପୁଅ ବୋହୂ ଦୁହେଁ ଯାଇ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହିବେ। ଆଉ ପୁଅ ଥାଉ ଥାଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ଏକା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର 5, ଯେଉଁ ଘରେ ମା ବାପା ଝିଅକୁ ଅତିରୁ ଇତି ଗେହ୍ଲା କରୁଥିବେ ତେବେ ସେ ଘରେ ପୁଅକୁ ବିବାହ କରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି ଘରର ଝିଅର ବହୁତ ଗର୍ବ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ କେବଳ ମା ବାପା ବ୍ୟତୀତ କାହାରି କଥା ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ଅଯଥାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ଯଦି ବଡ଼ ପାଟିରେ କିଛି ବି କହିଦିଅନ୍ତି ତେବେ ସେ ଦିନଯାକ କାହାରି ସହିତ କଥା ନ କହି କିଛି ନ ଖାଇ ମୌନ ହୋଇ ବସି ରହିବ। ବାପ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଜିଦ୍ଦି କରିବ। ଯଦି ବାପ ଘରକୁ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି ତେବେ ସତ ମିଛ କହି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ଦୂରେଇ ନେବ। ନମ୍ବର 6, ଯେଉଁ ଘରେ ଝିଅର ମା ଝିଅର ବାପାକୁ ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖିଥିବ, ତା କଥାକୁ ଖାତିର କରୁନଥିବ, ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ ଅପମାନିତ କରୁଥିବ, ଏହିପରି ଘରେ ପୁଅକୁ ବିବାହ କରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି ଘରେ ପୁଅକୁ ବିବାହ କରାଇଲେ ଝିଅର ମା ଯେପରି ଝିଅର ବାପାକୁ ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖିଛି, ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ତା ଅଧୀନରେ ରଖିବ। ଶେଷରେ ପୁଅ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ବି କଥା ମାନୁଥାଉ ନା କାହିଁକି ଆଉ ମାନିବ ନାହିଁ। ସେ ତା ପତ୍ନୀ କଥାରେ ଚାଲିବ। ବୃଦ୍ଧ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ପୁଅକୁ ଚିହ୍ନାଯାଏ ବିବାହ ପରେ, ତେଣୁ ସାବଧାନ। ନମ୍ବର 7, ଯେଉଁ ଘରେ ଝିଅର ମା ତା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନଥିବ, ଭଲରେ ଦିଗଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ଦେଉନଥିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଥିବ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧା ଆଶ୍ରମରେ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବ, ଏହିପରି ଘରେ ପୁଅକୁ ବିବାହ କରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି ଘରେ ପୁଅକୁ ବିବାହ କରାଇଲେ ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ପୁଅଠାରୁ ଅଲଗା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ବୃଦ୍ଧା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ବି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧା ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯିଏ ନିଜ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଯତ୍ନ ନିଏ ନାହିଁ, ତା ଝିଅ କ'ଣ ତା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବ? କେବେ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏମିତି ଘରେ ମଧ୍ୟ ପୁଅକୁ ବିବାହ କରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 8, ଝିଅର ମା ଯଦି ଚରିତ୍ରହୀନା ହୋଇଥିବ କିମ୍ବା ସେ ବେଶ୍ୟା ପ୍ରକୃତିର କାମ କରୁଥିବ ତେବେ ତା ଝିଅ ଯେତେ ବି ସୁନ୍ଦରୀ ହେଉନା କାହିଁକି ସେ ଘରେ କେବେ ପୁଅକୁ ବିବାହ କରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ମା ଏମିତି କାମ କରୁଛି ତେବେ ଝିଅ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଥାଉ ଥାଉ ପର ପୁରୁଷ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିବ ସେ କଥା କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ସାବଧାନ। ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ସେହିପରି ଘରେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ନିଜ ସହ ସମକକ୍ଷ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ କି କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଝିଅ ଘରର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଭଲ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଝିଅଟି ଶାନ୍ତ ସରଳ ଭଲ ଚରିତ୍ରର ହୋଇଥିବ। ଏହିପରି ଘରେ ପୁଅକୁ ବିବାହ କରାନ୍ତୁ। ଏମିତି ଘରେ ପୁଅକୁ ବିବାହ କରାଇଲେ ପୁଅ ବୋହୂ ଦୁହେଁ କଥା ମାନିବେ। ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କେବଳ ପୁଅକୁ ଭଲ ସଂସ୍କାର ଦେଲେ ବି ଚଳିବ ନାହିଁ। ବହୁ ଘରର ଲୋକ ଏବଂ ବହୁ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କାରୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏମିତି ହେଲେ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବି ଦୁଃଖ ବିପତ୍ତି ଆସୁନା କାହିଁକି ସବୁ ଦୁଃଖ ବିପତ୍ତି ଆପେ ଆପେ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।